बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे सुरखरू किया आप सब लोगों के सामने। जो वादा हम लोगों ने आपसे कुछ अरसा पहले किया था वो आज हम पाए तकमील तक पहुँचाने जा रहे हैं। जितने भी फैमिलीज़ यहाँ बैठे हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस ग्रुप के ऊपर, इत्तेहाद के ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे साथ आपने अपनी लाइफ और अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर की और हमने उस वादे को पाए तकमील तक आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया। बहुत सारी ये पिछली वीडियो में आपने जर्नी हमारी देखी होगी कि आज से कोई 18 महीने पहले हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट और एग्जैक्टली कोई 13-14 मंथ्स पहले हमने यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की। उस डेवलपमेंट में जो दिन और रात हमने इत्तेहाद 2 के अंदर मेहनत की वो आज आपके सामने है कि जहाँ पे हमारे 4500 कनाल के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 फैमिलीज़ को यहाँ पे आबाद करना है और यहाँ पे उनको वो लाइफस्टाइल देनी है जो कि आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर मुश्किल से मिलेगी। हमारे तमाम 4500 कनाल इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के अंदर जो हमने अभी तक बैलेट किए हैं वो तकरीबन 7 हमारे ब्लॉक्स ए से लेके जी तक हम बैलेट कर चुके हैं और इसी तरह हम 4 ब्लॉक्स के अंदर पोजेशन दे चुके हैं। ये टोटल जर्नी 15 मंथ्स की है जिसको हमने आज जहाँ पे बैठ के ओवरसीज ब्लॉक भी ऐड कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इत्तेहाद 2 का सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वो कनेक्टिविटी हम आपको यहाँ पे दे रहे होंगे कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो विद इन 15 मिनट आप अपने घर में होंगे, आप DHA से 20 मिनट के फासले पे होंगे। आपके तमाम ब्रांड यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे जो नेटवर्क है रोड्स का वो शायद पूरे लाहौर में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको आगे फ्यूचर जितने हमारे आगे मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसके अंदर मैं आपको नेटवर्क जो यहाँ के रोड्स के हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करके दूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पे रहने के जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो इंशाल्लाह जो अप्रिसिएशन एंजॉय करेंगे वो शायद आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे टोटल 2 स्ट्रक्चर रोड्स और 1 मोटरवे सोसाइटी के अंदर से गुजर रही है। उसके अलावा हमारे 4 मेजर गेट्स हैं जिनको एंट्री पॉइंट्स आप कह सकते हैं। हम 19 के करीब आपको लश ग्रीन ग्राउंड्स और यहाँ पे रिक्रिएशनल ग्राउंड्स देंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज नजर आएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे 4 बड़ी मस्जिदें नजर आएंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह हमने जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे आपको एक क्रिकेट ग्राउंड है। बेसिकली जब आप बाहर निकलेंगे तो ये फ्लड लाइट्स आपको नजर आएंगी। ये सारी की सारी डेवलपमेंट और ये जितनी भी आपको एक्टिविटीज नजर आई हैं ये एक टाइम के साथ साथ ये किसी भी दावे से और मैं अल्लाह ताला के से क्या कहते हैं इनकिसारी के साथ और आजिज़ी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आज से पहले और आज के बाद इस स्पीड से और इस नेक नियति से किसी डेवलपर ने काम नहीं किया होगा। चौधरी मुनीर साहब के विजन और राहील साहब का ऑनेस्टी के साथ उस विजन को आगे लेके चलना और उस लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको इस तरह के प्रोजेक्ट या इस तरह के डेवलपर्स नजर आए होंगे। फैसल साहब, नबील साहब, आप लोगों का शुक्रिया बिकॉज आप लोगों की वजह से आज हमारी टीम इस स्टेज पे खड़े होके सुरखरू होके और अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से लोगों का सामना करते हैं और दिल और सीना चौड़ा करके लोगों को चैलेंज देते हैं कि आज तक किसी डेवलपर ने इस स्पीड से, इस नियति से और आपके पैसों को अमानत समझ के प्रोजेक्ट पे नहीं लगाया होगा। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का साथ देने का शुक्रिया। मैं ऑनेस्टली कहूं कि टीम जितनी भी स्ट्रांग हो, जैसे व्यासे ने कहा कि टीम बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 साल से हम रियल स्टेट, मल्टीनेशनल कंपनीज, FMCG, बैंकिंग, डिफरेंट सेगमेंट में मैं काम करता रहा हूं।
ٹیم بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جب تک آپ کے سپانسرز، آپ کے اونرز، آپ کی مینجمنٹ آپ کو سپورٹ نہ کرے. آپ کی سپورٹ کی وجہ سے آج ٹیم بھی، ہم بھی اور ہمارے تمام اسٹریٹجک سیلز پارٹنر لوگوں کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہیں اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے اتحاد 2 کا میں نے بریف کیا، جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں وہ ہے ہمارا اوورسیز بلاک. اوورسیز بلاک انشاءاللہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 کا سب سے خوبصورت پریمیئر بلاک ہوگا، بیکاز اس کے اندر جتنے بھی آپ کو یہ امیونٹیز نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسکول، یہاں پہ گرینڈ ماسک، یہاں پہ آپ کو تھیم پارک، یہاں پہ کمرشل ہب، فلاور گارڈن، جاگنگ ٹریک، اور اس سے بڑھ کے جو کنیکٹیویٹی آپ کے فرنٹ سے موٹر وے، رائٹ سائڈ سے آپ کا نیلم روڈ اور لیفٹ سائڈ سے آپ کا 80 فیٹ کشادہ روڈ، آپ کے تینوں طرف سے آپ کی اس بلاک کو ٹچ کر رہے ہوں گے. اس سے زیادہ خوبصورت بلاک شاید آپ کو پورے کہیں کسی پروجیکٹ میں ملے گا. انشاءاللہ ان قریب آپ کو ایک اور خوشخبری ہم سنائیں گے جو کہ نیلم روڈ کی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیلم روڈ یا اسٹرکچر روڈ ہے کیا. بیسیکلی ہمارے سروے کے مطابق اس وقت 17 کے قریب میجر اسٹرکچر روڈز لاہور کو کراس کر رہے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں گے تو رائیونڈ روڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کنال روڈ، پائن ایوینیو روڈ، فیروز پور روڈ، مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ روڈ، یہ سارے اسٹرکچر روڈز کہلاتے ہیں. ان اسٹرکچر روڈز کے اوپر سب سے زبردست کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز، یہاں پہ ٹریفک فلو، یہاں پہ کنیکٹیویٹی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اسٹرکچر روڈ سے جڑی ہوئی ہیں. آج اگر آپ رائیونڈ روڈ سے گزرتے ہیں تو شاید آپ کو ایک مرلہ 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ سے کم پہ نہیں ملتا، لیکن آج جہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ اگر آپ ریزیڈینشل میں بھی اگر ان اسٹرکچر روڈ پہ لیں گے تو آپ کو کم از کم 25 سے 30 لاکھ روپے مرلہ. جیسے ہم اتحاد 1 اسٹرکچر روڈ رائیونڈ روڈ پہ ہیں، وہاں پہ 25 لاکھ روپے ہم مرلہ بیچ رہے ہیں، یہاں پہ ہم اس وقت بھی 10 لاکھ روپے مرلہ پہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ گیپ کتنا ہے، جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے ان کو کتنا ریٹرن ملنے والا ہے. تو آج بھی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ، بیکاز ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اس پہ ہم قائم و دائم ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کا خوابوں کا گھر، آپ کا کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پہ لیونگ کیا، یہ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے 1 سال کے اندر اندر ہم آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر لیونگ دیں گے، یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کر کے دیں گے، اور آپ لوگوں کی فیملیز یہاں پہ رہیں گی. اس کے لیے ہماری ٹیم، TAPL کی ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے. ڈفرینٹ برانڈ سے بھی ہم لوگوں کی کانٹریکٹس ہو رہے ہیں. یہاں پہ اسکول آپ نے بالکل ہمارے بیک پہ مسجد بن رہی ہے 16 کنال کی، اگر آپ آج جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا ایک فلور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. دن رات کام ہو رہا ہے. اسی طرح کمرشل کے کچھ پلازے بنے ہیں، گھر بننا شروع ہو گئے. تو یہ بیسیکلی وہ ٹرسٹ ہے جو آپ لوگ ہم پہ شو کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے بدلے دن رات محنت کر کے آپ کو جو وعدہ کیا ہے وہ تک اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہمیں. اگر ہم اسٹرکچر روڈ سے آگے چلتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا نیلم روڈ کا بتاؤں جو ہماری سوسائٹی کے بالکل جو ہمارا اوورسیز بلاک ہے اس کے ساتھ گزر رہا ہے. ہمارے نیلم روڈ کی ٹوٹل 150 فیٹ کی وڈتھ ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے ساتھ جہلم روڈ ہے 300 فیٹ کے اوپر، ہنزا روڈ ہے اور شگر روڈ ہے. شگر روڈ اور نیلم روڈ اتحاد 2 کے اندر سے گزر رہی ہیں، اور باقی جتنے اسٹرکچر روڈز ہیں وہ ہمارے پیرلل یہاں سے ہارڈلی لیس دین ½ کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے. تو یہ بیسیکلی وہ اٹریکشن ہے آپ لوگوں کے لیے، انویسٹرز کے لیے، سیلز پارٹنرز کے لیے اور اینڈ یوزرز کے لیے، کہ فیوچر میں جب آپ ابھی خواہش کر رہے ہیں کہ میں کسی اسٹرکچر روڈ گلبرگ روڈ پہ یا مال روڈ پہ یا کوئی ایسے اسٹرکچر روڈ پہ میرا گھر یا کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی، تو شاید آج آپ افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز ان کی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. آپ لوگوں نے جو ہم نے آپ سے کمٹ کیا انشاءاللہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے، اور آج آپ یہ اپرچونٹی اویل بھی کر سکتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ نیلم روڈ کی ایک ویڈیو دکھائیں تاکہ آپ کو فردر کلیئرٹی ملے کہ یہ نیلم روڈ کہاں سے سٹارٹ ہوگا، کہاں پہ ختم ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو. پلیز.
है बेसिकली नीलम रोड का, जो पाइन एवेन्यू जियाबगा रोड से स्टार्ट होगा और ये सीधा हमारी सोसाइटी से होता हुआ LDA सिटी से होता हुआ और फिरोजपुर रोड को टच करेगा। तो आज भी मैं आपसे ये कहूँगा कि देर नहीं हुई, जिन जिन लोगों ने आज अपनी इन्वेस्टमेंट किसी अच्छे रिलायबल क्रेडिबल डेवलपर के साथ करनी है तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। जाने से पहले जैसे चौधरी साहब ने कहा कि ये इवेंट शायद हम कल कैंसिल करने के मूड में थे, लेकिन ट्रस्ट मी यहाँ पे शायद डेडेड फूड पानी था और हम सोच रहे थे कि कल का इवेंट हम कैसे करेंगे। ये पॉसिबिलिटी जब आपकी कमिटमेंट होती है, जब आपकी लोगों के साथ मोहब्बत होती है और आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और आप उनको उस खुशी के लम्हे को एंजॉय करने के लिए आपकी टीम, आपके तमाम मैनेजमेंट दिन रात करके वो डिलीवर करती है। आज ये इवेंट उसकी एक एग्जाम्पल है। 3 बजे रात तक लोगों ने जो पेप्सी के बॉटल्स थी, जो जग थे, गिलास, जो चीज़ मिल रही थी, कोई 150 वर्कर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे। हमारी टॉप टियर हमारे मैनेजर्स, हमारे हेड्स यहाँ पे 3 बजे तक खड़े थे। उन्होंने दिन रात इस इवेंट को कंडक्ट करने के लिए लगाया। सुबह सारी चीज़ रेडी हो गई, दोबारा से बारिश हुई। तब मैंने राहील साहब को रिक्वेस्ट की, मैं सर मैं सिर्फ दुआ कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इतनी तेज आंधी थी कि हमारी सारी ब्रांडिंग, लाइट्स, हर चीज़ गिर गई थी और बारिश दोबारा से स्टार्ट। तो राहील साहब ने हौसला, क्योंकि राहील साहब की तरफ से जब हौसला आता है तो हमें भी डबल एनर्जी मिल जाती है, तो उन्होंने कहा देख ले जैसे आप लोगों को सही लगे। टीम से मशवरा किया, फिर से हमने अपनी एफर्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जनरेटर ट्रिप कर रहा है, साउंड कहीं पे ब्रेक कर रहा है, ये शायद पॉसिबल ही नहीं था कि हम आपको इस लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज करके देते। बट हेड्स ऑफ टू कर्नल साहब, हेड्स ऑफ टू हम्माद साहब, हेड्स ऑफ टू माय मार्केटिंग हेड मेरोज एंड हिज टीम, गुलरेज, ये सब टीम मेंबर्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। हमारे रात को 1:30 बजे तक SSPs यहाँ पे बैठे थे सिर्फ हमारी टीम को बैकअप करने के लिए। तो ये टीम होती है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल करती है। ऊपर से मैनेजमेंट की सपोर्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज हमें इस इवेंट के भी सरफरू किया। आज वो फैमिलीज बैठी हैं जिनको उनकी खुशियां हम लुटाने जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है और मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें हर टाइम सपोर्ट किया और हमारी हर मुश्किल टाइम में हमें सपोर्ट किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से इंशाअल्लाह आगे दोबारा से अगले इवेंट्स में मुलाकात करेंगे और मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।